Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Le mois d'Inchoufou, la communication et acte de langage. Les objectifs sont conseillés et recommandés. يعني conseiller يعني تنصح وتوجه. Conseiller et recommander. يعني donner des conseils. إعطاء نصائح وإعطاء توجيهات. Des recommandations. Avant l'écoute, j'observe et je découvre. غادي نشوفوا les questions ديالنا ديال l'observation avant d'écouter le dialogue. عندنا هنايا des questions, j'observe et je découvre. Observe l'image et réponds aux questions. لاحظ الصورة وأجب عن الأسئلة. Que représente cette image? ماذا تمثل الصورة? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Je vois une famille. هذه عائلة أسرة صغيرة. Je vois une famille dans un salon. D'accord? فواحد الصالون. هادشي اللي كنشوفو في l'image. غادي نقولو cette image représente une famille dans un salon. D'accord? Cette image représente une famille dans un salon. La deuxième question كتقولنا qui peuvent être ces personnes? شكون يقدروا يكونوا هاد الاشخاص هادو يقدروا يكونوا يعني la maman, le papa et leurs enfants. يقدروا يكونوا les parents يعني الوالدين والابناء ديالهم. Ces personnes peuvent être des parents et leurs enfants. يكونوا الوالدين يعني الآباء وولادهم. D'accord? La troisième question, à ton avis, في نظرك de quoi peuvent-ils parler? في نظرك علاش يكونوا كيتكلموا هنايا في هاد اللحظة هادي؟ يقدروا يكونوا كيتكلموا على بزاف ديال الحوايج. Ils peuvent parler du documentaire qu'ils regardent à la télé. يقدروا يكونوا كيتكلموا على ils peuvent parler de ce qu'ils ont fait pendant leur journée. اش داروا في لا جورني ديالهم. D'accord? يقدروا يكونوا كيتكلموا على هاد اي حاجه هاد لي جو ديالهم لي جو بريفيري. داكوغ يعني مازال ما سمعناش لو ديالوج ما نقدروش نقولوا بالضبط علاش كيتكلموا. نقدروا نقولوا ils peuvent parler هاد ال على من كتعود على لي بيرسون. داكوغ و بيرسون راه سي ان نون فيمينا كنقولوا une personne donc le pluriel ديال une personne les personnes. ونقدروا نعاودوا les personnes بelle le pronom elle. Elles peuvent parler du documentaire يعني ديك الوثائقي اللي كيشوفوا في لا تيلي. Du documentaire qu'elles regardent à la télé. Ou bien de ce qu'elles ont fait pendant la journée. يقدروا يكونوا كيتكلموا على شنو داروا في اليوم ديالهم ولا اش غيديروا غدا ولا. داكوغ يعني اي حاجه درتيها مقبوله avant d'écouter le dialogue. داكوغ ندوزو دابا لو ديالوج ديالنا نقراوه باش نقدروا نجاوبوا على جو كومبرون. داكوغ هذا هو لو ديالوج ديالنا. Sabrine, dis-moi maman, je peux utiliser la tablette pour jouer à mon jeu préféré? D'accord? قولي لي ماما واش نقدر نستعمل لا طابليت باش نلعب اللعبه ديالي المفضله. La maman, oui Sabrine, mais pas tout de suite. Oui Sabrine ولكن ماشي دابا. Je te conseille de faire tes devoirs d'abord. كنصحك باش ديري الواجبات ديالك المدرسيه اولا. Sabrine, d'accord maman. Et je pourrais utiliser les écouteurs? واش نقدر نستعمل السماعات؟ La maman, non, je te recommande d'utiliser le micro de la tablette. يعني كنوجهك باش تستعملي لو ميكرو يعني المكبر الصوت ديال لا طابليت يعني هذاك اللي كيعطينا الصوت من لا طابليت بوغ ايكوتي باش تسمعي. صابرين pourquoi maman لماذا يا ماما؟ لا ماما tu augmentes le volume très fort يعني ملي كديري لي زيكوتور كتزيدي في الصوت باش تسمعي مزيان alors que tu as intérêt à le baisser ولكن خاصك تهبطيه يعني تنقصي من الصوت pour ne pas avoir mal aux oreilles باش ما تمرضيش ودنيك. داكوغ باش ما يكونش عندك الم في الاذنين. داك لي زيكوتور راه كيمرضوا الودنين. داكوغ نكملوا لو ديالوج ديالنا. Sabrine,
Oui, tu as raison maman. يعني عندك الحق maman. Le frère de Sabrine تا هو غادي يدخل في الخط. Et moi, je pourrais avoir la tablette après pour regarder un dessin animé. وانا واش نقدر نستعمل لا طابل نقدر ناخذ لا طابليت من بعد باش نشوف واحد الرسوم متحرك. لا مامان non, le mieux serait de le regarder ensemble à la télé. من الأحسن نشوفوه مجموعين في التلفازة أحسن. Le papa oui, mes petits, il est recommandé d'utiliser une technologie avec un grand écran et de se tenir. D'accord, هنايا مور اي هنايا دايره لكم لا فلاش مور اي ديرو de se et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. يعني من الأحسن يعني بنادم يستعمل لا تكنولوجي يعني بشاشة كبيرة باش ما يضرش عينيه. يعني فعوض ما تفرج في لا طابلت وانت مقرب لا طابلت لعينيك من الأحسن تفرجوا لها في اكران يعني في لا تيلي كبيرة ونشوفوا داكشي كبير باش ما نضروش العينين ديالنا. et de se tenir éloigné يعني ونبعدوا على الأشعة ديال التلفازة. داكوغ هذا هو لو ديالوغ ديالنا نعاودوه une deuxième fois. Sabrine, dis-moi maman, je peux utiliser la tablette pour jouer à mon jeu préféré? La maman, oui Sabrine, mais pas tout de suite. Je te conseille de faire tes devoirs d'abord. Sabrine, d'accord maman. Et je pourrais utiliser les écouteurs? La maman, non, je te recommande d'utiliser le micro de la tablette pour écouter. Sabrine, pourquoi maman? La maman, tu augmentes le volume très fort alors que tu as intérêt à le baisser pour ne pas avoir mal aux oreilles. Sabrine, oui, tu as raison maman. Frère de Sabrine, et moi, je pourrais avoir la tablette après pour regarder un dessin animé? La maman, non, le mieux serait de le regarder ensemble à la télé. Le papa, oui, mes petits, il est recommandé d'utiliser une technologie avec un grand écran et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. D'accord, هذا هو le dialogue ديالنا. شوفوا دابا j'écoute et je comprends. La première question. Que demande Sabrine à sa maman? شنو طلبات صابرين من ماماها؟ طلبات منها واش تقدر تستعمل لا طابلت pour jouer son jeu préféré. Sabrine demande à sa maman si elle peut utiliser la tablette pour jouer à son jeu préféré. La deuxième question. Que lui conseille sa maman? باش نصحاتها الأم ديالها نصحاتها باش تسالي لي دوفوار ديالها d'abord يعني تخدم التمارين ديالها عاد تلعب. Sa maman lui conseille de faire ses devoirs d'abord. La troisième question. Sabrine voudrait utiliser les écouteurs. Que lui répond sa maman? Pourquoi? صابرين بغات تستعمل السماعات تلعب وتستعمل السماعات باش جاوبتها ماماها. Et pourquoi? ها هي. Sa maman lui recommande d'utiliser le micro de la tablette. يعني وجهتها باش تستعمل le micro de la tablette. Pourquoi? Pour ne pas avoir mal aux oreilles. يعني باش ما تلحقش الأضرار والألم بالودنين ديالها. La quatrième question. Quelle est la recommandation que donne la maman à son fils? شنو هي التوجيهات اللي عطات الأم للابن ديالها باش قالها je pourrais utiliser la tablette pour regarder un dessin animé. قالت له la maman recommande à son fils de regarder le dessin animé à la télé. قالت له من الأحسن تفرجوا له كاملين في التلفازة يعني باش تكون الصورة كبيرة وواضحة وما تضرش بالعينين ديالك. Quelle expression est utilisée par le papa pour donner une recommandation à ses enfants? شنو هي العبارة اللي استعملها الأب باش يعطي توجيهات للأب ديالو الأبناء ديالو؟ قال لهم في التالي ديال لو ديالوغ ها هي. Oui mes petits, il est recommandé d'utiliser. يعني استعمل هاد العبارة هادي ديال il est recommandé de
حد 2 d'accord هادي l'expression اللي استعمل il est recommandé de غادي نقولوها l'expression utilisée par le papa هي il est recommandé de ينصح بي شنو هنايا que le recommande-t-il وشنو انصحهم ولا باش وجههم شنو التوجيه اللي عطاهم قال لهم الأحسن تستعملوا لا تكنولوجي avec un grand écran. Il leur recommande d'utiliser une technologie avec un grand écran et de se tenir éloigné de la lumière de la télé. نستعملوا التكنولوجيا بشاشة كبيرة ونبعدوا على الأشعة ديال التلفاز. D'accord mes chers élèves, هكا نكون وصلنا à la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.